पतियों का था प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पतियों का बड़े वाली स्नातात्मक डालें नाडूरे नामें Pontus Pilatus Sokrates Sale Tuskulen Golen Areto Parsulen Atal Kulitan Golen Ate Nando Gotupnet Deduren Sema Terren Sandren Sorvatos Redruvakan Areton Jira Gotsko Vichelegi Rojua Snatat Masnot Katrigije Snotor Thompson Keito Notego Sanatat Manyatum Te Amen. Abre Christa Sahai Isura Durula Sanatma Bho Ape Sanam Ko Sate Tahe Nama Aram Sante Christe Dulariya Boyahar Mishra Ko Prabhu Jiswa Paskaria Hara Bhed Manao Lagin Raja Kana Mente Hulu Salale Jair Kana Nongkai Me Jemon Putiye Sala Unile Panjayte Midin Hape Nawa Ajaju Jerusalem Dia Eskerele Sete Daria Unido Jido Arajo Kana Sanam Jubria Optere Amen. Lekan din ren Jisu do Jerusalem te bolong kan emni to bon balay gya Jisu do ay madom ge Jerusalem te bolo kana menkhan tehnya din do unut tidak maranga ar onaria bolok de teham bon manay kana Jisu do tele ka din re Jerusalem te bolong kana Talamati do bang menkhan Gadha Chitam te jalak kana Raja koko chalak ako Kula Chitam te Ar menkhan Jisu do chalak kana Gadha Chitam te menkhan Gadha Chitam bagi sok nahe kana te Unku do jaha chitam dale reha menkhan do tine em ladeya Ar unut ge uni do Christian Duluriya boy har misra ko din Noa ge Jisu numuna mitin doho kida abo talare Jisu do Sermaren ar madhutren raja kana Manwa koren raja kana Ar onadrate joto lekana duk kosto uni chetan re hijua Jotto dukho kosto ar uni doi idiya Manwa ko banchaw lagi che duk noa dhutre sahaw huyu'a ar jotto duk ge uni do sahawaten ar nito do aborene rajay hui kana ar onaria numuna ge tehen lekan din re uni do hijuk kore uni do Gadha Chitam te dej kate Jerusalem te chalawena ar onar darate hol koko jokhon ko balay le ako je nui ge huyuk kana asol raja kana ar onar darate khijur de se sanam lekana okado sakam mena de ona ko atet keda ko ar hosana lei katen jitke lei katen uni saute Jerusalem te ko chalawena ko akwa angrob akwa lugli hor te ko atet keda ko ar ko lei sodo kia Jisu Raj akado Ishware kul ka dia ar uni raj delabon neakaya Christian Duluriya boy har misra ko dein ona din abo tehen bon doho kada jate ona घटना bon uihe dare na je Jisu do abore raj kana শুধু নোয়া ধরতে বা মেনকান শর্মা রাজস্ত্রী আর ওনাদেরতে যেলা আবহাওয়া কিছু সাকাতে আবো ভিডিওরা বন চালা আবো
जिसु बन उयहरिया बन और उनिया निको बन लई सदरा जाते आबो दो उनी के राजा मेनते बन मनाव काजे आज हत्तो नवा धरती रे उनी के राजा मेनते को मनाया कष्ट हटाव लगे मेनकान भागी समाज जबन पगाव हुयुग कना जत्तो होगे गुरु कथे बन आजम अड़ी जुत को लगा कना है सवाल तारे चिंतारे विश्वा पुरुष बन गप दाड़े मिट घड़ी बाबन तिमु दाड़े अभी कष्ट के जीवित का ᱧᱮᱞ ᱯᱮ जीसु आबो लगी जे गोज लेना मेनखान आबो जीसु लगी कटिक तलम कष्ट बाबन सहाव दाड़े अड़ी दुख रिया कथा कना इसई होड़ आबोन लयोक कना ताले चिलका रे आबो दो जानम कोना वादु दिन दिन मन ताहेना आर इसई बोन दुआ आर ओना दरते तेहेना भागी सम्भव कोना मिट कथा ओका बोन बुझोआ जीसु जखन गेतसेमानी बागाने चलायना আর আজরিন চালাবো ঠিক আছে জাকি দিতাকো এটা তোমার তালা জিদে কানা আর উনকই উইয়েরা কো কানা মিট গাড়ি বিনতি বিনতি দাঁড়িয়ে এটা মামা আজা বিনতি লাহারে উनको लिया को करता है आपे अपेक्षा पे बिनती पे आज जागोर करता है पे मेनका बेबे दो उन्हें चलाना बिनती किया मेनका जखने उड़ करना और तखन कान के जब तो हले लगवाय तुमको को जापिले करना जीसु नहीं कष्ट करना ओना लाहारे भी सुंदर काटवाय जे आपे तो तियारो पे मेनखान तुमको आज चला जापिल समाज को जीसु कष्ट करना तुमको जापिल सना अब जीवन में हम ओंका के नेलो कना सरम जिसवा कष्ट बोन मानव होय कना मेनखान बोन जापिले कना ताहले कानो 300 आबोन सुद्धबा 300 आबो जीसु नितम देवन कष्ट आ 300 आबो दो नावा लेका देवन आरु फेरापा तार माने अपना जीवन रे आरु फेरो बांग बोलो बोलोलेन खान आबो बोन आरु फेरापा क्रिश्चियन गुरुड़े कोई हार विश्राम ने तेहेन परो कोकन मनाय का खिजुर रविवार परो और ओनागे पहले रबन आजम किया जे जीसु दो जेरूशलेम ते चलात कना जेदा चलात कना उनते चलाव ना मेनका तेहेन दिन दो चला अड़ी माराम दिन ताना जेदा बाबा उनी दो बुजु लगी दे चलात कना दाणे होचो लगी दे चलात कना और ओनरते उनी दो गाधा चितान रे गुरु कते चलात कना होल को बड़ाई नाम का लुई के युग कने सारी राजा कान तमनाय और ओनरते डरते लुगड़ियाते उनको दो जीत कर होसना मिनते जीसु कने राजा कना मिनते और ओना को लुई सदरे काटे और नुआ कथा दो एके उनको को लेता है मेनका दो लहा ओना के ओका दो बाइबल होते तो बड़ाई नाम का से उनको को बड़ाई के है ओका दो बाइबल रे ओका है ना
लेकान दिन रगे इस्राएल हर कोदो ओकादो ईश्वर मूसा नबी रियत तहे तेहेन दो हुयुक कना चांदो रिया पाहिल चांदो रिया तमे गेला दिन माने 10 तारीख आ तेहेन लेकान दिन रे जब इस्राएल हर ओकोय दो मिस्र दिसम रे को ताहे कान उनको हरे लई सदरा को ताहे के आपे दो ভিডি হপন অকদ বিপছরে পুরো কানাই আর উনি আপে দো জোগাড়ে পেন কিদা উनको को জোগাড়িয়া কো কিদা বানা পাঁচটা পরব উनको মানাওয়া কো যে মিশর দিশম খনা উनको দো ঈশ্বর দাঁড়ে হতে উनको দো পড়ম চলা আকো ওকারে ঈশ্বরের ব্যবস্থা কাটওয়া ওনা দিশমতে আর ওনাদরতে উনি মিডি তেহিনে দান দিন রেকো আগুয়া কো আগো ওনা জকো তো হইয়া আর কোন দিন নানা পাতে কো তো হইয়া কো আর উনি গে দাঁড়ে সামানিয়া কো আর কো জমিয়া কো মিদ আর ওনা দিন দো হইব কানা পাঁচটা পরব দিন ওকা দো শুক্রবার হিলো ওকা দো মানাবে কানা খ্রিস্টান দুলড়িয়া বয় আর বিশ্রাম দিন চেলেকা ইসরায়েল বয়হা কদো मेरो मकान भिड़ी तुमको ओड़ा देखो आगुई कना बांचाव लगे जो तो इस्राएल बया मिस्र को बांचाव और ओना मतलब दोहो काते तेहे आबो इसी को आबो दो नवा खिजुर रिबो को मनावे कना जे आबो ताला रे जीसु दो राजा मिनते ए हिजुक कना और अकोय दो दाणे समामो आ शुक्रवार हिलो और ओनाते आबो को रि सुदरास कना भागी शुक्रवार और ओनारिया बरो से पास का बरो तेहेन का और मनावे कोन कुवे कना ताले नवा पास का बरो मनावे की आबो दो जीसु लेका कष्ट हुयुक तबना जीसु लेका যদি বাবন কষ্ট আর ওনা মানাওরিয়া মূল্য তো বাম থাকে না সে দাম তো বাম থাকে না যে আবো যিশুয়া পাঁচটা পরব বল মানায় আর ওনা তো বাইবেলে লই সুদরা কোনা যে ওকা লাহা কোনা ঈশ্বরে একরার দহ নাবি কো হতেতে আর ওনা তো পুরো গিয়া হালেলুয়া আর ওনাদরাতে যিশুয়া মেমিটেন কথা যদি বল দেখো ওকাবন আজম কে ওকা তো পাহিল রে ওকা ভাগী সম্পদ কোন পড়াও কে কোন মার্কুসে বলা का भागी संबंध 11 होता है एक कोना 2 साढ़े है आज दिन जुलाई 20 सुदरा पकना दो आपे दो ओना उनु का दो एन चला पे बोलो लहार गेम बारिया कागा पेnye किना आज तकोय दो बुढ़ी से तमने उनिरे गिद्र कागा कदो बुढ़िया आज उनी दो ओय हो बापो देख गाव दिया और उनी अदा अगुई पे इनी दो कराय कना और आज चला को चला कना को और अगुई दे जे का रिया को और उनका के उई और मन आजम किया जिसु दो पास का पोरोते ग्रुप लगिते खजब कना मेका लहारे जिसु रे चला जिसु को पूरी करना निये दोनों ओकारे पास का पोरब को मनावा और उन्हीं दो उनको लिया करना तो उमु का भी चला पे और पे निरिया और होते तो कोई हिरी सब करते से गुपिल करते दाए दी है और अकोय उड़ाए चला आए बोलना ओना उड़ा दिन मालिक लेई सुदरा पे आले दिन गुरु दो आले रे मास्टर दो
Pasca porok lagi oka jaga clear ka ar ona kudu element ar unku jokon cheta ke rear pump ka ko chalana ar uni hor ko di sudah pa ma kitab dejok pe chotto kichu ke ready menaa chotwa ke tiyar akana ar omkala kate Yesu ar uniren baru jom jala ko Pasca porok ko bana kita Isra logat samsungit se seren ko seren kita Isra mahima ko Yesu berdia Kristen gurule boy har Isra ko de Noa ko kata oka ururia kata ar ona do Yesu laha ona ke badai kahe ar ona darate Isra menjong puro lagite ai to baba thene नहीं सुधर किया है आप मन कबल पड़ा यहाँ क्या करें कि गेट से माने भगवान रे जो करे चलाओ करना है और बिल्कुल करना और उन लोग ने नहीं सुधर गया ए बाबा नोआ ओका कमी मेमकाव दी नोआ ओका सस्ते मेमकाव दी यदि नोआ में पच्चू किया या जीवन कोना और ताहले kan do adi moj ko ba menkan inya मतलब lekate do ba inya kusi raska te do ba menkan ama kusi raska te ge ma do je mo ar unle ho jisu do ona atang daram kiya ishor je onka te buju huyuk daya je krus dare dana huyuk daya ar ona do ishra menjom menkan jisui खजोक करना मानवा लगाते जमन मां क्रूस जेरम पछोक मां मेनकान ईश्वर दो कोना बाय पछोक दिया आज जिस दो ओना के आकाम किया आज क्रूस तरह गोजना और ओना अड़ी मोज आदि संपाद पर कोना पर आजम किया अड़ी मरान यीशु ख्रिस्ट शासित कहानी तारे यीशु ख्रिस्ट शासित कहानी आपो तेहिं बोल आजम किया अपना अंतर जूल लेना सेवाना अपना अंतर तमें जीवन लेना सेवाना अब बात कर दो आपो बोल अपना जीवन को दिली सुधरा ईश्वर यीशु आम जहाना के कौन है क्या इन्या जीवन रे मेन कर दो ओना दो बुइन हतावा वरंच इन ओकन खोजो कना नवा धरती रे और ओना लगाई इन दो जीरो नहीं खड़ावा तो काटा ईश्वर मेंजो लेका तड़ाव मोर खोजो कना से अपनारा ओका मतलब बिना तवना ओना लेका अब हम खोजो करा नहीं मात्रा से लेका मोने ते दो नहीं है तुम जिसुई पाजाया जिसुई के सोतरा दे जे इन पांजा में जहां तने कष्ट होइले हां मेन काजे इन दिन पांजा में गया मेन कान जब तला निदे kon kuli kena ko am hoto jisu re mane jisu re chala kana am hoto jisu saamele nela ka mea aaj bakar se lich sore kya hai kitne lika duin bujno darya indo jisu saamte doi kane kana धीरे सिम को राख किया आप तवे ना आज के लिखता है आपको मैं बुझो जाम किया जब यीशु का लिया दिनता है और ओना के पूरे ना हालेलुया क्रिश्चियन गुरुले बॉय हार मिश्रा को दे अब ना जीवन में ओनो का के हुआ जो कौन कोई दिया ईश्वर मेंजन बेगोर आबो जो कौन तड़ामा আর নিজ সময় তো आपको बुझो गया पास लेखा जे इन दो इसरा मेंजोम बेगोर इन दिन तड़ामा खदा इन ओका कामी दिया जरूर ताहे कना और ओना कामी जो इन बेटू खदा আর ওনাতে ওই কাস্তা হয় তাহলে আরো ফেরা হয় আর ওই বাই কাস্তা হয় আর উনি তো আজ লেখাকে জ্বালা হয় जिसवा कथा तो बाय बनाते
pude chalakan Christian durule boy har misra tin ar onadarate abo ise boy har misra प्रत्येक বছর নোয়া পরব কোন মানায় কানা যাতে আবো কোন সুগ্রহ করে যাতে আবো তো যিশু লাগাবো মুরি করে মা যে এই তো বাবাওয়া মেজো কামিন পুরুয়া আর কোনা পুরো লাগি ঈশ্বর দেনরা সহই কো কয়া ওকা সহই হতে আবো তো কোনা কো কামি কোন পুরো দাঁড়িয়াকা তোকা ঈশ্বর আপনার জীবী হতে খোঁজো কানা আর এনেখান ঈশ্বর মাইমা আপনার জীবন হতে পুরো দাঁড়িয়াকা ওনাকে ঈশ্বরে খোঁজো কানা চেলকা খোঁজ লিখা যিশুয়া জীবী হতে মানবা হপন এই পাঞ্চা হুয়া যিশুয়া জীবন হতে इना मायमान वधुत्रे पेरोपा ईश्वरा मायमा वडा पासनामा ईश्वरा राजस्टी नोआ धुत्रे पासनामा आर ओनागे जिसु हते हुइलेना क्रिश्चियन गुलिया वाय हार इसरमते ताले नोआगे उकलिए आबोना जीवन रे ताले ताहेरमा जे इन हो जिसु लेका इन्या जीवन होते ते ईश्वरा महिमा की उपासना करे इन्या जीवन होते ते जिसुआ कवि को उपासना करे क्या इते दारिया का ईश्वरे गुरुnya आर ओना कवि को गुरु किया जिदा बापमा बाइबल का लुइस द्वारा बोलना है जे ओका ईश्वर मेंजो আর ওনা দো আপনা জীবন হতে রুকা হালেলুয়া তাহলে খ্রিস্টের গুলিয়ে বয় হার মিশ্রাম দিন উপস্থিত দেবন চাবাই কানা আর নিত তো যিশুয়া কষ্ট আর বুজুক মহাবর এতবে কানা নিয়া হপ্তা প্রকাদো যিশু কষ্ট লেন আর ওনা কবু গাড়না আর গাড়ন হতে আবু কষ্ট যাতে আবু को মানাও দাঁড়িয়ে মা পাঁচটা করম ওটা তো দুনিয়া মায়া হতে আপনার সত্য কুই ও ইজ্জত কেনা আর ওনা পর মানাও লাগিতে তেরা পয়সা প্রাপ্ত